Goeiedag matrieks. Vandag gaan ons bietjie hersiening doen oor sure en basisse. Kyk saam met my na die volgende video om jou geheue te verfris. From the tangy bite of a piece of fruit to the caustic liquids used to clear a clogged sink, acids are a type of chemical that could be found in many different aspects of our daily lives. But what is it about acids that makes some safe to eat and others dangerous? When talking acids, we're going to be talking hydrogen. Not the gas, but rather the hydrogen ion H+. This is a hydrogen atom that has lost its one and only electron. All acids produce H+ ions when dissolved in water, but it's how much H+ a specific acid can produce in water that will determine whether it can be safely eaten or not. But how do we conceptualize and measure H+ concentration? Søren Sørensen, a Danish chemist, pondered this question when he worked at the laboratories of a commercial brewery in Copenhagen. It was in 1909 that he developed a method of quantifying acidity, what is now known as the pH scale. His scale works by simply converting the concentration of hydrogen ions in a solution to a number between 0 and 14. If a chemical is acidic, then its pH will always be below a 7 on the scale. The lower the number, the higher the hydrogen ion concentration. The pH scale is a logarithmic one, meaning that 1 unit difference on the scale, say from 3 to 2, means a 10-fold difference in H+ concentration. But 0 to 7 is only half of the picture. So what about all these numbers above 7? Substances that correspond with this half of the scale are called bases, and they are the chemical opposites of acids. The 7 on the scale represents neutral pH, what would be perfectly pure water. Like acids, bases are found in chemicals that we encounter in our everyday lives. Cleaning products such as ammonia and baking soda are bases, as are some simple medicines like milk of magnesia. They're bitter to the taste and often slippery to the touch, kind of like soap. Even though bases are different than acids, they too can be strong or weak, and a strong base can be just as dangerous and corrosive as a strong acid. Chemically, the difference between acids and bases is that acids produce hydrogen ions and bases accept them. In water, acids produce H+ ions and bases produce OH- ions. In reactions between acids and bases, hydrogen ions will react with hydroxide ions to make water. This type of chemical reaction is called a neutralization reaction. Acids and bases are also very important in biochemistry. Many biological processes are sensitive to the pH of the surroundings, so controlling acidity in the body is crucial. Some biologically important molecules like amino acids have dual personalities. They're said to be amphoteric, which means that they can act as both acids and bases. An amino acid has a carboxylic acid group that can produce hydrogen ions, and an amino group that can accept hydrogen ions. Acids and bases are all around us, and can vary greatly in terms of their use and their nature, but they all involve hydrogen ions being passed around. Thanks for watching. If you'd like to learn more chemistry basics, make sure to check out these other interesting videos in the series. Sure en sommige basisse, byvoorbeeld ammoniak, reageer met watermolekules om ione te vorm. Hierdie proses word ionisasie genoem. Kom ons kyk byvoorbeeld na soutsuur, wat 'n bekende sterk suur is, wat in water geplaas word. Onthou die suur sal ioniseer, met ander woorde, daar sal waterstofione en chloorione gevorm word. Die waterstofion gaan dan na die water, of reageer dan met die water, om 'n hydronium-ion te vorm. Onthou net, nou het ons 3 waterstowwe en een van die waterstowwe is reeds 'n ion, plus die chloor-anion. Basisse, as ook ioniese soutte, breek op in hulle samestellende ione wanneer hulle in water opgelos word. Hierdie proses word dissosiasie genoem. Basisse wat in water oplosbaar is, word 'n alkali genoem. Kom ons kyk byvoorbeeld na ammoniak, wat 'n bekende swak basis is. Nou ammoniak ioniseer in water. Dis een van die basisse wat nie dissosieer nie, maar ioniseer. Nou water bestaan uit waterstofione en hydroksiedione uit. Nou hierdie waterstofion
of proton word oorgedra na ammoniak om die ammonium-ioon te vorm. Onthou daar is nou 3 waterstowwe, een wat reeds 'n positiewe lading het, plus die hidroksied-ioon. Dit bring ons by Arrhenius se definisie. 'n Suur is 'n stof wat, indien in water opgelos, waterstof-ione of hidronium-ione vorm. 'n Basis is 'n stof wat, indien in water opgelos, hidroksied-ione vorm. Maar Arrhenius se definisie het 'n probleem, want 'n suur word nie noodwendig in water opgelos nie en ook nie 'n basis nie. Kom ons kyk na die volgende model. Die Bronsted-Lowry-teorie definieer dit toe as 'n suur is 'n protonskenker in die teenwoordigheid van 'n basis en 'n basis is 'n protonontvanger in die teenwoordigheid van 'n suur. As ons byvoorbeeld kyk na soutsuur, wat 'n bekende sterk suur is, wat reageer met natriumhidroksied, wat 'n bekende sterk basis is, dan gebeur die volgende. Soutsuur ioniseer in waterstof-ione en chloor-ione in, en natriumhidroksied dissosieer in natrium-ione en hidroksied-ione in. So, soutsuur wat 'n suur is, skenk sy proton aan natriumhidroksied wat 'n basis is. En onthou, per definisie sal die basis 'n proton ontvang. So wat gebeur in hierdie reaksie is die waterstof-ioon reageer met die hidroksied-ioon om water te vorm en die 2 oorblywende ione vorm dan 'n sout in oplossing en hierdie spesifieke sout wat vorm is natriumkloried. As ons dan verder kyk na sure, kan dit as monoprotiese of polyprotiese sure geklassifiseer word. Mono beteken 1 in wetenskap. So 'n monoprotiese suur bevat slegs 1 ioniseerbare proton per volume eenheid. Byvoorbeeld, as ons kyk na soutsuur, het hy 1 waterstof wat hy kan skenk. Polyproties beteken 2 of meer. En dit word verder verdeel in diproties en triproties. Di verwys na 2 in wetenskap. So 'n diprotiese suur kan 2 protone skenk en 'n triprotiese suur, 3 verwys na 3, kan 3 protone skenk. Nou, ons het voorheen in hierdie video gesien dat soutsuur met water gereageer het om stowwe te vorm. Maar die soutsuur het 'n proton aan die water geskenk. En later het ons gesien dat die water weer 'n proton skenk aan die ammoniak. Basies word die water dan geklassifiseer as 'n amfoliet, aangesien water as 'n suur of as 'n basis kan optree. Dit is ook baie belangrik dat jy kan onderskei tussen sterk en swak sure. 'n Sterk suur ioniseer volledig om 'n hoë konsentrasie hidronium-ione te vorm. Byvoorbeeld soutsuur, swaalsuur ensovoorts. Swak sure ioniseer onvolledig om 'n lae konsentrasie hidronium-ione te vorm. Byvoorbeeld oksaalsuur, karbonaatsuur, asynsuur en basisse kan ook as sterk of swak geklassifiseer word. 'n Sterk basis dissosieer volledig om 'n hoë konsentrasie hidroksied-ione te vorm. Byvoorbeeld natriumhidroksied en kaliumhidroksied. Swak basisse dissosieer onvolledig om 'n lae konsentrasie hidroksied-ione te vorm. Byvoorbeeld ammoniak, kalsiumkarbonaat ensovoorts.
Nou verder moet julle kan onderskei tussen gekonsentreerde en verdunde sure en basisse. Kom ek herinner julle eers dat konsentrasie se definisie soos volg is. Konsentrasie is die aantal mol opgeloste stof per eenheid volume van die oplossing. En uit hierdie definisie kan ons die volgende aflei. 'n Gekonsentreerde suur of basis bevat 'n groot hoeveelheid, met ander woorde mol van die suur of basis in verhouding met die volume water waarin dit opgelos word. En 'n verdunde suur of basis bevat 'n klein hoeveelheid mol in verhouding met die volume water waarin dit opgelos word. Vandag se aktiwiteit is heel eenvoudig. Som asseblief die teorie baie goed op. Julle moet veral weet watter sure is swak en sterk en watter basisse is swak en sterk, want julle gaan dit later moet gebruik as ons indikators vir titrasie reaksies moet kies. Som lekker op matrieks.